perahu ngap guys. Tragedi airnya naik guys. Al ơi. Yoi. Parah kuy, parah kuy. Mantep malah. Iki wek kaboten fiber, Bos. Kaboten iki. Kaboten fiber guys, yakin guys. Ayo. Bahaya guys. Miring-miring. Wah, boleh pokoknya. Pagudake, Bos. Ora ngluru video 5 menit kok mending. Detik-detik perahu tenggelam, guys. Kemana kan kali toh. Iki sama channel Gigi. Ya sini larane Pak Dobong tapi